समस्त को नमस्कार। मु आपणकर प्रिय भाई संतोष आउ एक विषय नहीं आपण सहित वाक्य आलोचन समय बिताई सुजोग पाई हेतु मु विशेष उत्साहित प्रभुंकर गौरव हेउ ए समय आपण मानक मु स्वागत करे। आमने जो समय परिवार रे कौनसी ना कौनसी भावरे एवं केबे ना केबे परिवार रे एक समस्या आसी जाउची, परिवार एक अभाव देखा जाउची, परिवार एक निराश हताश विषय को आम सामना करुछु। से समय कि प्रकार भावे आमने ईश्वर को ऊपर भरोसा करवा। तेणु आमने एथिपा ईश्वर को भरोसा करू जेहेतु से समस्यार समाधानकारी अटंती। तेबे आसंतु आमने बाइबल रु गोटे घटना देखिबा जो घटना कि आमने जानी पारिबा जे कि प्रकार आमे समस्या रे कि प्रकार आमने ए प्रकार को परिस्थिति ठारू आमे मुक्ति पारिबा। गोटे घटना ए प्रकार जे जने व्यक्ति को परिवार मध्य विवाहर आयोजन होउछि एवं से विवाह रे अनेकों को निमंत्रण करा जाय अछि एवं सेठी प्रभु यीशु ख्रीष्ट को एवं शिष्य मान को मध्य निमंत्रण करा जायछि एवं सेठी प्रभु यीशु को माता मरियम मध्य निमंत्रित होइछन्ति। आ विवाह चालुथिबा समय लोक माने खियापिया चालुथिबा समय कौन कि मुख्य आइटम जहा कि यहूदी मानकर रीति अनुसार आतिथ्य करिवार गोटे खाद्य जहा कि द्राक्षारस, ए द्राक्षारस द्वारा अनेकों को आतिथ्य करा जाउथला एवं ताहा से संस्कृति रे यहूदी मानकर एक मुख्य विषय थिला। हठात ताहा सरी जाउछि एवं जो समय ताहा सरी जाउछि परिचारक माने व्यतिव्यस्त, निमंत्रित लोक माने देखुछथि ताहा सरी जाइछि। ठीक सही अवस्था रे मरियम जे कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को माता से यही विषय को नहीं प्रभु यीशु को ताहा प्रकाश करुछन्ति। से कहउछन्ति एई स्थान रे द्राक्षारस समाप्त होइछि। एथिपाई से कहउछन्ति जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को एक भरोसा रहिछि, प्रभु यीशु को निकट रे मरियम को भरोसा रहिछि, एहां को द्वारा किछि हबो। ए विषय को सही विवाह रो आयोजक बा अध्यक्ष से जानी नाहंती, किंतु निमंत्रित व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट से उत्तर करी कहउचंती एई घटना रे एई विषय रे मते काहे कि इन्वॉल्व करूछ, कारण मोर वर्तमान पर्यंत समय आसी नाही, मु किछि गुटे करिबी तार गुटे समय अछि। कारण से कहिबा को जाउथिले जो उद्देश्य नहीं से पृथ्वी को आसिले से कार्य से आरंभ करिया को जाउछन्ति। आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकरी सेवा कार्यर प्रथम आश्चर्य कार्य जल को द्राक्षारस रे परिणत करिबा एवं से घटना अल्प समय परे हबो। तथापि जो समय निजर माँ अर्थात मरियम से प्रभु यीशु को अनुरोध करुछन्ति से समय प्रभु यीशु से कार्य करुछन्ति। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने से समय आउ से आदेश दउछन्ति जेहेतु मरियम से विवाहर परिचारक माने जो माने सर्विस दउथिले सेमान को कहिले प्रभु यीशु ये जहा कहंती तमे ताहा करो, यीशु जहा कहंती ताहा करो एवं परिचारक माने सेटा कले जहा प्रभु यीशु कहिले। प्रभु यीशु कहिले एही जहाला गुडी करे जोठारे द्राक्षारस रखा जाउतला सेथिरे जल को पूर्ण करो। 6टी जहाला सेठी जल को पूर्ण करा जिबा पई आदेश देले आ से परिचारक माने ताहा पूर्ण कले एवं प्रभु कहिले एही जल को एबे नहीं विवाह जो आयोजन करिसंती
ସେଇ ବିବାହର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାହାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ତାହା ଚାଖିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, କାରଣ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସରିଲା ପରେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସବୁ ପାଣି ମିକ୍ସ କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଯଦି ସର୍ଟ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏବଂ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଘଟଣା କ'ଣ। ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସେମାନେ ଶେଷରେ ପାଇଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବାର ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରିବାରରେ ବାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର। ହୁଏତ ପାରିବାରିକ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧାର ବିଷୟ ଆସୁ, ଯଦି ସେହି ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ସେଦିନ ସେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏଇଠି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ, ଅନେକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା, ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ଏ ବିଷୟ ଘଟୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୟାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାଚୀନ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉ। ତାଙ୍କରି ପାଦ ଆମ ପରିବାରରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଉ, ଆମମାନେ ବ୍ଲେସେଡ୍ ହୋଇଥାଉ, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ପରିଚାରକମାନେ ତାହା କଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହା ଅଣଦେଖା ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମଠାରୁ ସମସ୍ୟା ଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହା ଆମମାନେ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ, କୋଉ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ସମାଧାନ କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ହତୋତ୍ସାହ ନ ହଉ, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହଉ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମରିୟମ ପରିଚାରକମାନେ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ସେଇଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏଇ ସବୁଥିରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇଥାଉ। ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ପାଇନଥାଉ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମର ସମୟରେ ହଉ ବୋଲିକି ଆମେ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ,
किंतु आमर समय हब ना जेकोसी विषय हबार अच्छी प्रभु समय हब एवं उत्तम विषय आमने सेतेबेले पाई थाउ जो समय आमने धैर्यर सहित अपेक्षा करू। इंतजार का फल मीठा होता है, ये गोटे कथा अच्छे। अपेक्षार फल अति उत्तम होता है। तेणु आमने अपेक्षा करिया दरकार। आम परिवार रे जेकोसी परिस्थिति हो प्रार्थनार सहित आम अपेक्षा करिबा, धैर्यर सहित रहिबा। परिवार द्वारा जेपरि ईश्वर महिमान्वित हेबे से प्रकार आमानकर परिवार हेबा आवश्यक। आमे प्रथम विषय देखुचु प्रभु को प्रथमे आम परिवार निमंत्रण करिबा। द्वितीय रे आमने वयोज्येष्ठ को प्राचीन मानकु आमने प्राधान्य देवा। आमने ईश्वरीय लोकों को आम परिवार स्थान देवा। प्रभु को लोक मान को आम परिवार सुजोग देवा, अतिथि करिबा। एवं प्रभु कौन कहउचंती आम परिवार पाई, आमनकर व्यक्तिगत जीवन पाई ताहा आमने जानिबा। एवं आमने अपेक्षा करिबा। आमर धैर्य आवश्यक रही अपेक्षा करिबा आमने, तेबे ही आमने उत्तम विषय पाइबा। तेबे ही आमानकर पारिवारिक समस्या दूरे जीवो। से व्यक्ति जानी नथिले किंतु एते बड़ कार्य होउची, लोक माने अपेक्षा कले, मरियम निवेदन कले, देखंतु अपेक्षा कले एवं से माने ए समस्यार समाधान देखि पारिले। समस्यार समाधानकारी प्रभु जीशु अटंती। से आपणक परिवार आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे प्रत्येक विषय को समस्या को झड़ को से समाधान करिबा, से समस्या को दूरे देबा, ए झड़ को सुस्थिर करिबा परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती। तेणु आम परिवार रे आमाने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आमने अतिथि करू। निश्चित भाव रे एक समस्या मुक्त परिवार आमाने देखि पारिबा। एई अल्प वाक्य द्वारा प्रभु आमानक आशीर्वाद करंतु। आसंतु माने प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आमे धन्यवाद दउछु। आज मध्य तुमे आमानक एक विशेष प्रसंग नै वाक्य देइछ। हाँ प्रभु आमानकर पारिवारिक जीवन रे प्रभु अनेक समय आमाने भांगी पड़ोछु, समस्या को नै कि चिंता करिवछु, किंतु तुमे जे समस्या समाधानकारी परमेश्वर। आज तुमे आमानकु हाँ प्रभु एक विशेष वाक्य कहियछ। आमानक परिवार मध्य रे जेते समस्या, जेते अस्थिरता, जेते झड़ आसु, किंतु तुमे जदि अच्छ प्रभु से समस्त विषय दूरे जीव। तुमे अनुग्रह करो प्रिय स्वर्गीय पिता। ए वीडियो देखुथिबा प्रत्येक परिवार उपरे प्रभु तुमे अधिकार करो। प्रभु प्रत्येके जेपरि प्रभु तुमको चाहिए, तुमको खोजिबे एवं आपणार समस्या से माने मुक्त हेबे, तुमको गौरव करिवार परिवार गठन करि परिबे। एथिपे तुमे दया करो। सबु विषय पाए धन्यवाद दे प्रार्थना शीघ्र मेघमाल रे आसुथिबा प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे उत्सर्ग करूछु। आमेन।